Then go left, right. What is that? Left. You go na. Okay. So we're going to eat ice. So mga umi og ice. Kaya gusto ni Alana magkaon ng ice cream. Hi ko po. Hi ko pa. Hi, Papa. Hi. So nahulog ang citrone ni Alana. So I'm eating so matcha, strawberry og mango.